नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं हैदराबादेन GMR एरोस्पेस आनी इंडस्ट्रियल पार्कान सफ्रान एअरक्राफ्ट इंजिन सर्व्हिस इंडिया सुविधेचें उक्तावण करतले. आयज पुराय देशांत संविधान दीस मनयतात. सरदार @150 युनिटी मोर्चाचो एक भाग आशिल्ली राष्ट्रीय पावंड्यावेली पदयात्रा आयज गुजरातांतल्या करमसांदांतल्यान सुरू जातली. भारत देश आयज रशियेच्या फुडारपणा खाला युरेशियन अर्थीक संघटने कडेन मुक्त वेपार करारा खातीर औपचारीक वाटाघाटी सुरू करता. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज हैदराबादाच्या GMR एरोस्पेस आनी इंडस्ट्रियल पार्कान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सफ्रान एअरक्राफ्ट इंजिन सर्व्हिस इंडिया सुविधेचें उक्तावण करतले. SAESI ही सफ्रानाची विमान प्रणोदन इंजिना खातीर समर्पीत देखरेख दुरुस्ती MRO सुविधा आसा अशें प्रधानमंत्री कार्यालयान निवेदनान म्हणलां. हे सुविधे वरवीं पयलेच खेपे जागतीक इंजिन मूळ उपकरण निर्मात्या भारतांत MRO ऑपरेशन स्थापन केलां. विमान क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेच्या ध्येया कडेन MRO सुविधा एक व्हड पावल थारतली. MROन देशी क्षमता विकसीत केल्यार परकी चलनांतल्यान भायर सरप उणें जातलें, चड मोलाच्यो नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो, पुरवण साखळीन लवचीकपण येतलें आनी भारताक जागतीक विमानन केंद्र म्हणून सुवात मेळटली. आयज देशभरांत संविधान दीस मनयतले. मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लीच्या संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत जातली. ह्या कार्यावळीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय मंत्री आनी संसद वांगडी हाजीर आसतले. प्रस्तावना वाचनाचें फुडारपण राष्ट्रपती करतल्यो. ह्या कार्यावळी वेळार संविधानाची अणकारीत आवृत्ती 9 भाषांनी प्रदर्शित जातली. एक यादिस्तीक पुस्तिका भारत की संविधान से कला और सुलेख प्रदर्शित जातली. ह्या वर्साच्या उत्सवाचो विशय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान असो आसा. ह्या निमतान शारा सावन गांवां मेरेन लोक प्रस्तावना वाचतले. सरदार @150 युनिटी मोर्चाचो एक भाग आशिल्ली राष्ट्रीय पावंड्यावेली पदयात्रा आयज सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या जल्मस्थान गुजरातांतल्या करमसंदांतल्यान सुरू जातली. सुमार 190 किलोमीटर लांबायेच्या केवाडियाच्या स्टॅच्यू ऑफ युनिटींत 6 डिसेंबराक 11 दिसांची ही पदयात्रा सोंपतली. सरदार @150 युनिटी मोर्चा हो सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या 150व्या जयंतीचो भोवमान करपी देशव्यापी उपक्रम आसा. भारतांत एकवटीन करपाची ताची अतुलनीय भुमिकेचें हें प्रतीक आसा. आनंदांतल्यान वल्लभ विद्यानगरांत जावपी यात्रा उक्तावण सुवाळ्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटो घेतले. तशेंच गुजराताचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आनी निमुबेन वांभानिया ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर रावपाच्यो आसात. केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, राज्यपाल आनी खासदार दर दिसा ह्या पदयात्रेचें फुडारपण करतले. ह्या मार्गान सरदार पटेलांच्या 150व्या जयंती दिसा खातीर प्रदर्शनां, सांस्कृतीक प्रदर्शनां आसतल्यो. पदयात्रा बरोबरूच जिल्ल्यांनी उदरगत कार्यावळी घडोवन हाडटले. तातूंत नितळसाण मोहीम, सरदार उपवन उपक्रमांतल्यान झाडां रोवप, बायलांचें कल्याण शिबिरां, योग आनी भलायकी शिबिरां आनी थळाव्यां खातीर गायन मोहीम हांचो आस्पाव आसा. ह्या कार्यावळीचो हेतू नागरिकांक एकठांय हाडप, थळाव्या नवनिर्माणाची परब मनोवप आनी तरणाट्यांची उर्जा राष्ट्र निर्मितीन परब आसा. ह्या मार्गान सरदार पटेलांच्या 150व्या जयंती निमतान प्रदर्शनां जातल्यो. दर दिसा सांजे वेळार ग्रामसभा घडोवन हाडटले. ह्या वेळार गांव संपर्क कार्यावळी जातल्यो आनी एक भारत श्रेष्ठ भारताची भावना दाखोवपी सांस्कृतीक सादरीकरणां सादर करतले. ही पदयात्रा पुरायपणान स्वदेशी आसतली. पदयात्रा दर दिसा 15 ते 18 वरां चलतले. शास्त्रीय आनी लोकसादरीकरण, एकचार विशयाचेर आदारिल्ली कला, पारंपरीक खेळ आनी मुखेल सरकारी येवजण्यांचें प्रदर्शन अणभवतले जाल्यार राष्ट्रीय समाज सेवा एकक पदयात्रेच्या मार्गान लागसारच्या गांवांनी समांतर समाजीक उदरगत आनी जागृताय कार्यावळी आसतल्यो. भारत आयज रशियेच्या फुडारपणा खाला युरेशियन अर्थीक संघटने कडेन मुक्त वेपार करार FTA खातीर औपचारीक वाटाघाटी सुरू करतलो. 20 ऑगस्ट 2025 दिसा संदर्भ अटीचेर स्वाक्षरी जाले उपरांत रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कझाकस्तान आनी किर्गिस्तान हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 5 वांगड्यांच्या EAEU कडेन FTA चर्चा नवी दिल्लीत सुरू जातली अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी जाहीर केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार
पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। माय फादर इन्व्हेंटेड वडापाव ह्या बीबीपी स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत निर्मित लघुपटाचे स्क्रीनिंग काल इफ्फीच्या गोवा विभागावरवीं जालें। वडापाव हो फकत खाणाचो जिन्नस न्ही, जाल्यार वडापाव सगळ्यां मुखार कसो आयलो तो लोकांच्या पसंतीक कसो पडलो हाचे भोंवतणी ह्या सिनेमाची काणी आसा। महाराष्ट्रांत आनी देशांतल्या हेर भागांत लेगीत हो जिन्नस बरोच फामाद जाला। मात वडापावाच्या वेवसायी फाटलो संघर्श ताची एक आगळी वेगळी काणी ह्या लघुपटाविशीं स्पश्ट करता। ह्या सिनेमाचें दिग्दर्शन आनी स्क्रीन प्ले साईनाथ उसकयकार हांणी केलां। फादर इन्व्हेंटेड द वडापाव, अशोक वैद्य अँड सन्स ह्या पिक्चराचो मूळ म्हणल्यार की हे पिक्चर स्टुडिओ व्हर्च्युअल भारत ह्या प्रोडक्शन हाऊसान हे पिक्चर केलां। वडापाव ज्या मनशान केल्लो तयार, इन्व्हेंट ज्या मनशान केल्लो, ताची फॅमिली अजूनही एक्टिव्ह आसा आनी त्या बिझनसान आसा। सो मागीर हांव दादर गेलो, तांच्या फॅमिलीक मेळ्ळो, नरेंद्र वैद्य म्हणून ताचो भुरगो अजूनही ते स्टॉल चलयता। ताणें आपल्या बापायची काणी सांगली की कसो तो एक शिवसेनेचो पयलो वर्कर आशिल्लो आनी मागीर तेणें 60s बाळासाहेब ठाकरेन सगळ्यांक असो एक हें दिलो, आव्हान दिलें की तुमी आपल्या स्वताच्या बळाचेर कितें तरी करा, नोकऱ्यो करूं नाका म्हणून। तेन्नाच कितें तरी मराठी लोकांचे ह्या शहरान जावपाक शकता। त्या एका उतराचेर ताणें आपलो स्वताचो धंदो सुरू केलो। तेलंगणा राज्य वेंचणूक आयोगान फुडल्या म्हयन्याच्या 11, 14 आनी 17 तारखेक 3 पावंड्यार जावपी पंचायती वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलां। दरेका पावंड्यार मतदानाच्या दिसा मेजणी जातली। पक्षा भायर मतदान जातलें। काल सांजेवेळा मिडिया परिशदेन उलोवप करतना राज्य वेंचणूक आयुक्त आनी राणी कुमुदिनी हांणी फाल्यां बिगर पक्षीय वेंचणुकेची प्रक्रिया सुरू जातली अशी म्हायती दिली। 31 जिल्ल्यांनी 12,728 सरपंच जागे आनी 1,12,282 वॉर्ड पदां आसात। वेळापत्रका प्रमाण पयल्या पावंड्यार 4,236 पंचायती खातीर मतदान जातलें, जाल्यार दुसऱ्या पावंड्यार 4,333 आनी निमण्या पावंड्यार 4,159 पंचायती खातीर मतदान जातलें। सुमार 1,60,00,000 मतदार मतपत्रिका वापरून 1 लाखा परस चड मतदान केंद्रांनी आपले मताधिकार वापरतले। कागाळी घेवपा खातीर तक्रार मॉड्यूल सुरू केला आनी थोड्याच वेळान ॲप सुरू करतले अशी म्हायती आयुक्तान फुडें दिली। केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी फाटल्या 3 म्हयन्यांत युरोपीय संघात दर्यांतल्या खाणांचो निर्यात व्हड प्रमाणात वाडला अशें सांगलें। काल वेपार मंडळाच्या बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळून नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना मंत्री गोयल हांणी अंदू सप्टेंबरान युरोपीय संघटनेन 102 दर्या आस्थापनांक मान्यताय दिल्या उपरांत ही वाड जाल्या अशें सांगलें। वेपारांतय फाटल्या वर्साच्या त्याच काळा परस वाड दिसून येता अशें तांणी नदरेक हाडलें। संवसारभर आव्हानात्मक परिस्थिती आसून लेगीत भारत एक लवचीक राष्ट्र जावन आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आयच्या भारताच्या गरजे प्रमाण वेवस्था जातली हाची खात्री करपा खातीर तिच्या मंत्रालयान आपल्या कायद्यान आनी नेमान दुरुस्त्यो केल्यात अशें सांगलें। अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो एक अभिन्न आनी अविभाज्य भाग आनी चीनी वटेनच्या खंयच्याच प्रमाणान न्हयकार दिल्ल्यान ही निर्विवाद वास्तविकताय बदलची ना आनी चीनाच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान दिल्ल्या विधाना संबंदीत प्रसार माध्यमांनी केल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी अशें कळयलें। जयस्वाल हांणी अरुणाचल प्रदेशांतल्या एका भारतीय नागरिकाक ताब्यात घेवपाचो प्रस्न चीनी वटेन खरपणान घेतला अशें सांगलें। भारतीय हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांत गडगड येवपा वांगडाच उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। फुटबॉलान गुजरातांतल्या अहमदाबादेन आयज इकीए एरेनात AFC 17 वर्सां पिराये सकयल्या आशियाई कप साऊदी अरेबिया 2026 क्वॉलिफायर ग्रुप डी खेळांत भारत आनी चीनी तैपेई आड खेळटलो। ही मॅच सांजेवेळा 7:30 वरांचेर सुरू जातली। परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं हैदराबादेन GMR एरोस्पेस आनी इंडस्ट्रियल पार्कान सफ्रान एअरक्राफ्ट इंजिन सर्व्हिस इंडिया सुविधेचें उक्तावण करतले। आयज पुराय देशांत संविधान दीस मनयतात। सरदार @150 युनिटी मोर्चाचो एक भाग आशिल्ली राष्ट्रीय पावंड्यावेली पदयात्रा आयज गुजरातांतल्या करमसंदांतल्यान सुरू जातली।
भारत देश आयज रशियेच्या फुडारपणा खाला युरेशियन अर्थीक संघटनेन कडेन मुक्त वेपार करारा खातीर औपचारीक वाटाघाटी सुरू करता। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें। नमस्कार।